salam khushi salam to sob nanuke janai diase Dahor church ke bi aro itu church ke bi dhanyabad diase itu bhal moi ke digena ahigena yate ahigena aro moi bi ashis pabo parya laga homoi ekta dia karne sob ke dhanyabad diase parya tak tu moi bi apni khan ke moi laga nagamis tu bujai di bole khushis koribo de aji ami khan lukewarm Christian itu belum sabole monase thanda bi nohoy gorom bi nohoy itu laga Christian itu belum sabole monase oila Christianity first aha time de mokhan laga jaga phalibi first aha time de mokhan laga great grandparents itu time de hoise mokhan laga bosti phalibi aha sob jaga de iniga Christianity aha to takan Christian puri loa garne bishi dupa manu takan ke duk dia takan logo namilia khor banai lebi takan ke modong na dia aro kheti debi dusra khan to eki logo milinge na kheti kam puro takan ke to namilibo chulibin kati wale chulibi ekjon laga kati tahan ke tu julibi nakati iniga bishi du pai kena Christian kurishe bosti boila Christianity first bosti de aha itu kesa hile iniga kurishe aro mola baba ma khan laga time de tu bole tahan lukai kena tahan laga kapra khan bi bahar de rakhi kena lukai kena church ke jai na aro ajikali nishina electric itu no hoy kena kerosene bi lai candle khan bi lai takan amma mulaka amma bi class A bi pura nai will be night school de jai kena Christian puri lua to Bible puri bole mon aro Bible puribo paribo lemon aro gana jani bole mon itu karne night school te jai kana itu khan parishe boise aro takan itu time te kwanishina indika light khan nai kerosene nai candle nai takan bamboo ra jalai kana gana khan shikai Bible khan shikai to mohan lagat time te tu hoye mohan tu indika eko diktar nai bilibi mohan laga choto time de children rally de youth program de jai de bi khan bukhibo khan de mohan laga uniform khan aru chawal khan nijer laga cup nijer laga Bible nijer laga plate khan itu khan buri bukhi kana church bosti jai ajikali to mohan saishe bole sob itia bosti phalebi sob gari bolero sumo iko sob church de na thakia church na nishi ya bishi alak bishi Christian pura bishi itia easy asani Christian pura tu itia oila compare korne enka laga time bishi apni khan bi kunba Christian puri loa karne bosti jai je kule duk dia manna kuria Christian na kuribi Christian puri le phorde na hibi oila kata time de bi lika hoy to apni khan bi kunba yete ahigena Christian puri la bosti jai le inika family khan aro khantam khan inika kwa bi face ko bi pare boli bi mokan yette ahigena Kohima Nagaland capital de ahigena Christian kuratu kiman bi mokan kismat bal kiman
भी ईश्वर के थैंक्स हसीना ईश्वर प्राही मोहन के याके थाकी बोले दिगे ना persecution नाइ मोहन के चर्च बोले मन होइले कोन भी मना ना करे कोन भी दुख ना दिए निजर जाबले मन होइले जाय Maybe मोहन इतु लोई ना take it as for granted itu lui kana izihwa dama se itu na bagija se dia ajikali majority to diga thanda bi no hoy gorom bi no hoy baptize to hoise baptisma to loise church te bi jai holibe thanda bi no hoy gorom bi no hoy na Yeter Mohan Aji Revelation chapter 3 verse 15-18 Revelation chapter 3 verse 15-18 de Parishna Jesus Christa bra Johan ke John ke dia kushe apni ki saishe ki dikhishe itu likhibi 7 churches के 7 church के इनका revelation itu kan अपनी के reveal करा अपनी के दिखाई दिया itu kan लिखी भी हुई ना कुछ तो एक तातो Laodicea से 7 churches माजो के एक ता church तो Laodicea से Laodicea तो ताकन तो धुन itu city to duna sibushe itia modern to wale Turkey de asibushe to city to takan manukan reach ase to church be reach asibushe to takan self satisfied takan to duna se kiki wale bi man duk na pai to takan itu luigena satisfied with na confident with na Christian ase bolenge tahan thanda bi no hai gorom bi no hai na isor bra tai kan ke vomit kore bole lagi jaise itu mo kan faise koalishna baptisma to luise church te jai church activities kan bi jai te bi jai bi mon bra deal bra itu kore bole mon itu jabole mon time te punchi bole mon itu mohan laga mon te garam ekta na thakya thanda hua itu hoise inika hoise Laodicea church be half-hearted ada mon ada di hua full bra church is sorge nadia church de nadia nika aru kam kurabi half hand ekta phale hi kam kura duita inika mari ekta libi duita hat pra uthai se kule bari hoile bi uthabo pare ekta hat tu hoile bari hoile ekta hat pra tu komjor hoy uthabo na pare jay mohan soje itu nation lukewarm Christian kanto half-hearted half hands pra kam kore isor na kam kore inika jabuna nai itu koribona nai itu dibona nai inika full heart na digena mon sab na digena inika half-hearted inika bishi hoi jai ine waishe moi be Christian family pra ulaishi Christian family itia moi laga family सब Christian है मैं Christian है मोहन इतु लोग ना खुदा कुटी हो जाए बोले भी असो लगा Christian गौरव मोला
itu tu komti huang tu dikhi pai ase Christian koi kana mohan eki nishina he thaki kana olop bhal next week next Sunday do moi itu pra olop bhal hobo itu iniga ekta na thakia example offering the 10 taka mohan offering hoile 10 rupees nohile 20 taka itu dibola lage itu normal ase 10 taka bisare kena 20 taka bisare kena change bisare kena offering karne budai bisare iniga moi bi Damor Church de Maki Khan laga treasure 6 years tradition to offering to 10 rupees 10 taka aru 20 taka itu bishi hoy to itu nishina itu to offering te dia to 10 rupees hobo lage 10 taka hobo lage 20 taka hobo lage iniga nohe moi khan aru tait bi 100 dile hoise moi poila prai dika diase iniga nohe moi khan kinika hoile improve koribo last year pra itu sal aru improve koribole kam kura time te kam kura tebi aru dia tebi utha tebi isor korne mohan udai ekki nishina na thakigena next ekta exa nahili 1 month next month to aru bhal hobole improve koribole mohan kushes koribo lage nohile ekki nishina he thakile itu to look warm ase thanda bi noy gorom bi noy Christian bi itu baishe mohan moi khan social media de phone de kotha pura maki khan hoile mohan laga phul khan aru online shopping khan networking business khan ki hobi moi sob mention na koribi iniga de to ganda to thakibo pare social media mohan sob manu idea to julai YouTube hobi WhatsApp hobi Facebook hobi na julabi itu kuan hoile bi ek mohan itu khan ke to bane time bishi ase plenty of time YouTube social media aru moi age de kuan nishina iniga hoikena aru church jabo maki khan laga church jabo men fellowship thaki bole ase youth service thaki bole ase hoite excuse bishi hoi jay ajibi inika hoise diri hoise time na hoise 1.5 hour ek ganda adda to church jabole ek ganda to church te jabole time na pai hoi jay excuse bishi hoi jay manupra push na korile nata kaile ajibi itu aside kalibi itu aside reminder dire na thakile ahibo na para church de manupra nata kaile ahibo alchi ho jay time na thaki jay दूसरा करने तो विशी एक्टिव विशी स्मार्ट और भी स्पिरिचुअल करने को मकान अच्छी हो जाए गरम एकता मन पूरा उला इतु ना थकी जाए विशी दिखी पास है अच्छी हो ना बाइबल दूसरा हम तो है गंदा तो फोन ले भी पूरे को पारे पर भी बाइबल पूरे को बोले टाइम ना और अच्छी हो जाए प्रार्थना करबो होले अच्छी हो जाए स्पेशल प्रोग्राम पे नहिले
jabole alchi ho jay gana practice koribo hoile bi सबसे लास्ट हो टाइम ते नाही मोहन डामो चर्च ते भी फार प्रैक्टिस होले कुनबा तो एक बार आहिबो कुनबा तो 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करबो कुनबा तो एक बार आहिबो कुनबा तो खड़ा करबोले टाइम ते आहिबने उठिबो इनिका जाय मोहन सब जगह दे सब प्रोग्राम दे तो कोन भी इतु ना पारगो जाबोले कुरी बोले भी दी बोले भी इतु भी सब प्रोग्राम दे सब जगह दे भी ना पारगो बोली भी किया मोहन इतु मोय लगा रेस्पॉन्सिबिलिटी আছে মই इतु जाबो লাগে মই इतु जाबोले मन আছে इतु प्रोग्राम दे মই इतु दी बोले मन আছে इदिका मोहन हस्सापुरा itu na ulaile mon ada di kurina kuratu ashes na mohan dikhi paise Olympic last month pura recently itu khotom bhabi mohan dikhi paise athletes kan sports manu kan khilia manu kan kinika takan khilie team kinika takan life takan local life to sacrifice korigena mohan bi itu sob itu to na jane sob na buje hoili tai kan discipline korigena tai kan exercise korabi training kora tai kan laka diet tai kan laka khalwa itu kan bi aru time bi aru physical be fit thakibole sacrifice korigena takan ghor comfort zone te thakibole mon thakile bi takan itu kan sob chharigena